पिला माने हमर स्कूल को वर्तमान गोटे जादू पड़ी आसी एति कोन अछि हम जानिनु खुलि ना हला की बेडीटा जादू बेडी जादू हला देखो एटा होछि गोटे डमरू कोनटा तापरे आउरी कोन हसना एटा होछि संख्या की पूरा जोड़ियो ताज हम बने घर हम এটা সাউন্ড নবেট তবে এটা দিয়ে দেখো এটা কোন এটা डॉक्टर हाइजीन किट डॉक्टर আরে কোন করছিস এটা ডাক্তার পরীক্ষা করে কোন করছিস এটা কোন করছিস पिला डॉक्टर भी हेबे पिला डॉक्टर भी हेबे तुमको सिखा हबो हैला की हाडे आतुल डॉक्टर कोन रे जा किचन किचन में रोसी रान्ने रे गैस रे हां गैस बाहर गैस हला जा सेटा भी पिला विभिन्न वस्तुर आकृति जानि परबे नापी डाउची पोजर जेमती जोड़िबो बुझला गोटे एबे काउच तो थिबो खंडिया खंडिया तो सब जोड़िबाटा हां हम जो देखलु छी हम आज काली लान में हला मगनी बोल मिtre की अरे मैगी এটা লাগিব শোনো এটা मैगी দিব এটা চুম্বক লাগিব চুম্বক লাগিব এটা मैगी ট্যাপ স্যার এটা কোকে দাও এটা হিন্দি লাগিব এটা দিলে এটা দেখো এটা এটা 6 সজেব সজেব এটা চুম্বক এটা লাগছে চুম্বক লাগছে এই বেশি সজেব এটা বুঝলা সাহেব না তুমি তো খাওছি आउ गोटे बाहरला एटा कोन एटा एटा गोटे देखो पिलाने कोन एटा आला कोन बेलना एटा होती बेलना पारी एटा कोन करा बेटा कोन करा जाय रे रुटी काट दे रुची ओटा रे आ कोन दे रुची रुटी आ कोन दे रुची पूरी हां पूरी आ कोन पान पूरी आउ गोटे बाहरला एटा होती तो ना मुनि ये बइया हां हला एटा होची कोन जा सेफ कर दो बस एटा एटा होची लेसी मोटा अरे गुथाइबो बुझला घंटा कोन एटा এটা হচ্ছে ক্যালেন্ডার ঘন্টা হ্যাঁ দেখো সপ্তাহ বার দিয়েছি সোমবার মঙ্গলবার বুধবার গুলো দিয়েছি তুমি যে বার দেখব সেটা বুঝবো হলা কোনটা এটা সেফ বুঝা বলর ইয়ার চকার স্কয়ার देखो पिला मन देखुछ तो এটা চেইন লিংক লিংক এটা চেইন রে বুঝি ডল দিব হলা বুঝো হলা চক্র जादू पड़ी रु सब बाहर छु हैला से এটা হচ্ছে মাছ মাছ মানে মোরে মুখা মুখা বুঝলা হলা এটা হচ্ছে এটা এবে মাথা নাই এবে কই কঠো কঠো পেট্রো ওটা একটা ন देखो बाहरला देखो बोला जाओ घंटा घंटा हाँ इंग्रज शब्दर कार्ड
উপর ব্যালেন্স এটা ব্যালেন্স এটা কোনটা ওজন 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 মাপিবা ওজন ভাই এটা ওজন অবস্থা তোরা মানে রে এই ପିଲାମାନେ ବସ ହଁ କି ଥିଲା ଦାଦା ଦେଖ ଏଠାରେ ତମେ ହେଲା ସବୁ କିଛି ଲେଖିପାରିବ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ ଏବେ ପଳେଇଲା এটা যদি ଦେଖେଇଲେ এটা কলর প্লাস্টিক মিক্স কলর রে এটা লাগে এটা কোনটা কোনটা ଏଟା କେଉଁ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ କହିଲ ପିଲାମାନେ ହେଲା এটা ଇଏ ଗୋଲ୍ଡ ହଁ ରଖିଦିଅ হ্যাঁ ବସ ବସ ଇଂଲିଶ ଆଲଫାବେଟ ବୋଲେ ଏ ବି ସି ଡି ଆସିବ ହେଲା এটা কোনটা এবার খেলাটা আছে ହେଲା ପଶା ନାହିଁ ଯା ଶୁଣିବ ବୁଝିଲା ଏ କରୁଥିଲେ ଚାଲୁ ଆମ ଯୋଉ ଆଣୁଛୁ ଗୋଟେ ନା ପଡୁଛି ନୀଳ ନୀଳ ଲାଲ ଲାଲ ସେମିତି କାଟି ନା ଶୁଣିବ ଏପଟେ ଦେଖାନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଟା କ'ଣ ଧର